will to start right now the event of international share series based of academic and best practice with the theme 3CS environment and pharmaceutical technology trend with the famous speaker today, Associate Prof. Dr. Chu Heng Hai, School of Physiotherapy, IMS University, Malaysia, and Prof. Dr. Apotheker Aprilita Rinayanti, Master of Biomed, Senior Lecturer as University Jakarta. With the very smart woman, smart ladies, Ibu Dr. Susi from Batam, and all the participants today. Tanpa membuang masa lagi, saya terus menjemput Associate Prof. Chu Heng Hai untuk presentation. Nanti presentationnya ada recordednya, jadi nanti Ibu Aprilita atau boleh mendengarkan apabila dia lambat join, no problem. I hope dia berkata sudah mau sampai di tempat dia, tapi kalau kita menanti mungkin masanya terlalu banyak berlewat, mungkin nanti dia boleh melihat juga recorded yang dia kelewat dari Dr. Chu lah. Mungkin boleh dimulai sekarang, and no problem. Okay, boleh saya mula? Yes. Ya. Selamat tengah hari semua. Terima kasih sekali lagi untuk menjemput saya dalam sesi knowledge sharing ini. Yes. Boleh Very nampak? clear screen. Very good. Okay. Very clear. So, sesi ini kita adalah tujuan utama adalah untuk kongsi informasi sahaja. Mungkin kita akan cabar sedikit sebanyak guideline. Jadi saya harap kita tak boleh ambil bulat-bulat dan terus implementasi. Tujuan adalah untuk knowledge sharing dan bukan mencabar regulation sekarang. So, untuk menyenangkan kita menyampaikan ilmu dalam sains, saya akan lanjutkan dalam bahasa English. Tapi bila-bila kita nak cakap bahasa Malaysia pun boleh. Okey, bahasa Melayu bukan bahasa Malaysia saja. Okay. So, what is 3C environment? We used to be very familiar with this in the beginning. Confined place, crowded, and close communication. So what we remember is we will keep reminded that to avoid 3C, elak 3C. So crowded places, close contact, confined space. So the purpose is to buy time for us to get ready, to get vaccine get ready before we face the COVID in an open space. So we want to avoid all these three areas, but the time take prolonged. Because 3C environment, we cannot avoid. There are a lot of important 3C environment going on. Even during this COVID lockdown, we cannot totally avoid from 3C environment. We doctor facing patient with COVID positive in the room and throughout the time, including the lockdown period. So it is impossible, it's not logical to avoid 3C. And workplace, the economy of a country is depending on the business, depending on the industry. So these are the riskiest 3C environment. So it is illogical for us to totally avoid 3C. So we thought we want to avoid 3C to buy some time. At that time, we expected that we can go back to normal normality by the end of 2021. But today, we are still facing the problem. We were counting too much on vaccine. Vaccine is conventionally a type 1 or a primary prevention, a type of the primary prevention. And today we know primary prevention is prevent us from getting the disease. But today we know vaccine is there as a
tertiary prevention. That means it prevents us from complication. We still can get the disease, we still can spread the disease. So, I tak berapa sedap dengan telinga Sumbat. Boleh dengar? Boleh. Clear tak? Clear. Yang ni clear? Boleh clear. Very Okay. clear. Saya cakap kuat, telinga saya terlalu bising. Jadi saya cakap direct macam ni. Okay. So, the vaccine has been developed, but it is not relevant. So now we have another step of achievement in the world that the world has created bivalent vaccine. Bivalent vaccine is relevant for Omicron subvariant BA1 and BA4-5. So the 2 variant. And compared to the rate of the mutation, we have so many variants. So today, I just heard and experts from UK say the bivalent vaccine could probably is irrelevant for today. So because virus keep going faster and faster. So, and that leave the scientists throughout the world temptation to go for gain of function research. What is gain of function research? That means, in simple words, create the virus, the mutation in the lab faster than the market. So with the virus, they create the vaccine, keep it ready. Hopefully it doesn't happen, but from the commercial point of view, hopefully that happens. So this is a big dilemma. It's endless for discussion and debate. So if we compare to the prevention effort we have, actually we have a lot of option there in the medical world, in the preventive medicine, which classify in elimination, substitution, engineering control, administrative control, PPE. There are a lot of options in that, but we are counting too much on the vaccine. Actually, prevention should prevent a person from getting the disease, but vaccine is actually help you to fight better when the disease enter your body. So let us revisit and see what are the measures, what are the weapon we have. Apa senjata yang kita ada. What we have now is vaccine, mask, avoid 3C, hand sanitizer, engineering control, and so many other things. But if you look at this, our conventional prevention effort, we are giving elimination, substitution, engineering control, all this priority. But today, with COVID, we are giving more attention on vaccine. So, and let us revisit so that we can better understand the science, not only the medical science, but science of physics, logic, and engineering, everything, so that we explore more than medical science to be better prepared for the next pandemic. We should give due attention to simple logic. Logic is actually a master, is a father of all the sciences. You see, pathology, whatever logic, ophthalmology, is everything is logic. So logic has to be there first before the science can be accepted, before the evidence can become part of the science. So the world need alternative or supplementary approach beside vaccine. We cannot just count on the vaccine alone. Let us revisit what we have learned during this COVID. It has cost the world this much, almost it's more than 500 million infections till today, causing over 6 billion, a million, almost 7 million deaths. And worst thing, initially during this lockdown, we see the scenery, the beach is empty, it's very good, animal come out. But now, with all this PPE like glove, mask is there in ocean. Those days, we can only find PPE in hospital. But now you see the glove, mask, PPE all over the environment. So COVID has cost the world a lot. It cost 12.5 trillion. In Malaysia,
we spend billions in 2 billion ringgit in 2020. For 1 day of lockdown, it cost us 2.4 billion ringgit. And in overview of what we have gone through is in the year 2002, we have yet to have vaccine. Actually, we got vaccine end of 2020. And then year of 2021, we are actively vaccinating ourselves. And 2022 onward, then the acceptancy, the rate of vaccines has come down, and now we are in 2023. So where the China, the last country to open, they also started to open to enter into endemic stage, and with that, we can see the number of cases in China has shot up, and we thought that is mild. But recently, just a few days ago, this news came out that a new variant, Kraken, this is of the new concern to the world, that this is definitely more transmissible, and whether it's going to be more harmful, it is still unknown. So when we face a new challenge, there are ways how we have to address that. So when there's new challenge like COVID, so from the new media point of view, if we address or we find anything different, it has media attention. Academically, if we discover something new, it is a breakthrough. Commercially, if we can discover and we can solve things with new approach or new medication, that potentially to become a blockbuster. But actually, to solve the problem, we should look for the similarity with the past. Then we can use that as the option, the faster option and more cost-effective option, and probably safer option to solve the medication, to solve the problem that we face. So this is just opposite. From the commercial point of view, the difference in the protein spike, it is more attractive than the similarity with the past, the similarity of the weakness of the past virus with the COVID. That could be a weapon that we fight the COVID. So that is a dilemma. So we have to go through the whole experience to learn more and how to be better prepared. Besides, I'm not against vaccine, but I'm just trying to highlight there are options other than vaccine deserve more attention if we want the world to be safer. So when we see COVID, do we have sufficient experience to handle COVID? COVID is something new. We can say we don't have experience because it's something new. But actually, COVID is only one of these airborne hazards. Airborne, we have dust, we have allergen, we have chemical, we have bacteria, and virus is one of them. Among the virus, we have so many viruses which has been a pandemic or endemic before. So if we explore into the similarity, I think we should consider we are very experienced to face COVID, and we are also experienced to face the next pandemic if the pandemic is airborne. So we should look at the similarity and compile all the resources so that we can be better prepared for the next pandemic. So are we ready to face the next airborne pandemic? Actually, we got to see what we have learned. It is not only vaccine alone, because vaccine, the virus is always in front, and we got to look at other alternative option and other supplementary option beside the vaccine to be relatively much safer. Let us revisit certain weapons. So our revisit relating to COVID, because we have more than 20 endemic
or pandemic viruses experience, and now we have additional one, COVID, which we have lived through the experience. So we should learn more. We should better prepare for the next pandemic than 2-3 years ago. So in terms of mode of transmission, initially we thought it was droplets. So we stay 1 meter distant is relevant. But today, after more than 2 years, WHO finally agreed that it is airborne. And so because of when it is droplets, we waste so much of money on surface disinfectant, on PPE. We can see taxi driver with full PPE, cover the whole thing, but except the nose because they cannot breathe properly or open the nose, but whole body is covering. So today, evidence have shown there is no evidence actually show that surface contamination spread the disease. It is just airborne. So there is no evidence. No doubt, definitely when you touch the surface, you bring your hand to your nose, that will definitely cause transmission. But with our awareness today, we don't touch the surface, we don't bring to the nose, and then we won't have, it is become the surface disinfectant becoming waste of money. And you can see this, we wear the whole face, but you still can see there are fold and edges at the side which cause fogging, and the most important part is still leaking. So today, we already accept it is airborne, and we do less of distance. We do not do lockdown anymore. We spend less on PPE. We spend less on disinfectant, but we still do distancing. Regarding vaccine, like just now I mentioned, initially we thought it will protect ourselves, it prevent transmission, it prevent mutation. It is our responsibility to contribute to make our society, to create herd immunity for our society. But today, we only know that we can only sure that it can reduce the risk of complication. It becomes a tertiary prevention. Regarding masks, so initially we thought it is meant to protect environment, but today, during this COVID, we use it to protect ourselves, as a PPE, knowing that it is leaking from the side. So is it actually cost effective? And what we are using it because it's convenient, and actually it probably gives us the sense of protected. So let me share with you what I have understood about masks in a very simple way. So when there is filtration, they definitely come with resistance. So when we breathe out, because of the resistance, it will build higher pressure within the mask. So that higher pressure will force the air leak through the leakage because of pressure gradient. So that's why when we wear masks also, when we breathe, even though there is a slightest leakage, it will leak significant amount of leakage. So when we breathe in, similarly, because of the resistance, it prevents air from coming through the mask. So it causes low pressure. That low pressure will automatically suck in air through the leakage. So this mechanism of leakage significantly drop the significance of wearing mask. So the other thing is we keep talking about is avoid 3C. To avoid 3C, we compromise significantly our economy. So this has caused us a significant problem, and to the extent now, throughout the world, we no more can tolerate lockdown, and we have already opened. But are we better prepared than before? So maybe we are better prepared, or maybe we are just lucky because the virus mutate to less harmful version. If the virus mutate to more harmful version, can we consider we are safe, or we are better prepared for that? So mutation is by random. Today we are lucky.
But one day, if the mutation go towards more transmissible and more harmful, what will be the situation? So I would like to compare to HIV. To prevent sexual transmitted HIV, the best method is to abstain from sex, do not have sex. But that is not practical. So today, the world successfully managed HIV much better than COVID. One of the method is because of practice of safer sex. So that's why I said, instead of avoiding 3C, it sounds more logical for us to learn how to be safer in 3C. So because we cannot live without 3C. 3C is part of the civilized world. Even in uncivilized world, human being has to interact with each other. We still have to meet each other. So we cannot isolate ourselves. So we cannot use this avoid 3C, and we know that. And now we cannot only count on vaccine alone. So we have to learn what are the available options that we can make our 3C relatively safer. So I would like to share with you how I manage the 3C environment during the COVID period. My experience in handling COVID, I do research, experiment, and my clinical experience, and all those I'm going to share with you. So I'm a GP, and I'm also occupational health doctor. And so I do COVID tests right from the beginning. I continue to see my patient. I never step back from my clinical practice. Initially, there are doctors who so worried about COVID, and they even chase away patient with cough, cold, flu. So I told myself, if I'm army during the war, I run away. Where I'm going to position myself? How can I call myself an army? So in medical world, we doctors are army to fight the virus. So this is scenario when I do COVID test for patient. We do outside because it is not confined place, but still it depending on the direction of the air we blow to us. And during the peak, I do COVID tests up to few hundreds per day, 200 over maximum per day. And if a wind is blowing from patient to me, I think I would have got the COVID already. So when I perform my work, I make sure I see the direction of the wind flow. And also I always stand in front of the wind so that the wind is always flowing from my side to the patient. Next, I want to share with you simple experiment. Just now I told that we should explore beyond medical science. I'm just recollecting the science that we use in secondary school. Diffusion. Diffusions take place in liquid, in gas. So in liquid, in gas, it is much faster. In the atmosphere, it's faster. In liquid, it's slightly slower. Here, I do the experiment in liquid, in water. You can see a spoon of kopi O pour in without stirring. It's just after 15 minutes to half an hour, it diffuses throughout the whole bowl. So same thing, when the air is contaminated with aerosol in our room, we no need to stir. It will reach every corner equally just by the force of diffusion. Then I did another experiment to represent a meeting cluster. During the COVID time, a lot of cluster in the factory, in the workplace started after a meeting. So in this experiment, you can see this salesman, he is infected with COVID, red color. He attending a meeting. The meeting attended by the manager and the office boy and many more staff. And as he talk, he speak, he cough, he laugh. The aerosol contaminate the room. Inside the room, it just diffuse with diffusion, law of diffusion throughout the room. It is not only 1 meter, but every corner of the room, as you can see the color. And person who's sitting far away, the manager sit beside him,
but the office boy sit far away from him. Also, you can see they're already contaminated with this COVID. Another experiment which I did about the leakage of the mask. Even N95 exhibit significant amount of leakage. This one, I passed smoke through Mediqueen with mask with N95. With that, I created a mask using surgical tape to tape all around. You can see it practically eliminate leakage. This is done by normal surgical grade mask with surgical grade adhesive and just put them together so you can peel it off. So with that, I did another experiment, this time in a meeting room. In this meeting room, we have one Mediqueen, he's infected with COVID, and the other 3 Mediqueen wearing different masks. One Mediqueen wearing normal mask, the other Mediqueen wearing N95, and this Mediqueen wearing this stick-on mask, and I call it lekat mask. So through this infected Mediqueen, the aerosol is released into the room. Initially, 1 or 2 meters look relevant. Very soon you can see it make no difference where you sit. It occupied the whole room. But you can see after 1.5 hours, you can see how much contamination has been inhaled by these 3 Mediqueen. Surgical mask inhaled the most, and the Mediqueen with N95 inhaled also significant amount, but lekat mask inhaled practically 0. So another one I want to share with you is after this COVID lockdown, I have 2 batches of nurses went to Langkawi for tour. The first batch went without lekat, without any, just use normal mask, and it came back 2 of them positive. And after 3 days, the second batch of nurse went for holiday, and all of them, I make sure they wear stick-on mask, because in a ferry, it's very congested. It's practically you mix every smell of the sweat, smell of stocking, smell of cough, everything is mixed. So luckily, the second batch, my nurse, all of them free from COVID. Next, we had a lab test done. A lab test we call Potakau fit test. This is the international gold standard test for respirator to measure the leakage. So here, with this device, it compared the air within the mask and the air outside the mask. So the fit factor actually show how many times the air within the mask is cleaner than outside the mask. Normally, N95, the gold standard is fit factor 100. But with stick-on mask, the lekat mask, the fit factor is consistently 200 plus. Why 200 plus? Because the meter can only give the reading of 200. Beyond 200, it gives you 200 plus only. So next, we did a clinical study. We did a study comparing filtering face mask in a healthcare worker. Here, this study is done during COVID time, where lockdown, we cannot travel. So we send 4 types of masks to a physiotherapy friend in KL, and he went to the nearby, the only accredited lab in the whole Malaysia that we know of, which provide the test of fit, the Potakau fit test. And what we found is the fit factor of normal surgical mask was 5. The fit factor of double mask was 6. The fit factor of N95 was also 6 only, because here the N95 posted to him is not match his face. It's just over counter, buy over counter without proper matching. I think that is how commonly when public use N95,
they do not match professionally. They just buy over-counter. So we also buy the over-counter, send to the person. But when we look at stick-on mask, we send to him also. We never meet him, just send to him. He stick on his face. The stick-on mask give him a 200 fit factor protection. Another study we have done comparing 10 students wearing different type of masks, performing a similar activity, we found that stick-on masks give them the most comfortable among all. In fact, oxygen saturation doesn't drop. So I would like to take this opportunity to share. When we talk about stick-on, you think there's no leakage. You may have difficulty breathing. You may have misunderstood about the science. Science is very simple. The difficulty of breathing is not because of the leakage or not leakage. We are not supposed to breathe through the leakage. Difficulty of breathing is contributed by the dead space within the mask. So when we wear a mask, let's say N95, when we breathe in, when we breathe out, our second-hand air trapped inside the mask. So when we breathe in again, we inhale the second-hand air within the mask first before we take fresh air. So when you have N95, which is a bigger room, it will give you a more second-hand air than fresh air. That will contribute to difficulty of breathing. So with stick-on mask, because it's stick-on, the space is minimum. So you breathe in a very little quantity of second-hand air, and next you breathe in fresh air. That is the reason why the subject feel more comfortable. So now we have already entered into the endemic. Are we ready? Or we are just fed up with pandemic? We enter pandemic. So instead, if we can make our 3C environment safer, and we can be safer in 3C environment, we can enter the endemic stage without compromising our economy. So we need not lock down, but we can still goes on better than before. So we have to make our 3C safer. We got to make ourselves safer in 3C environment. We can prevent only next variant of COVID, but we can also prevent other airborne pathogen, allergen, and other airborne hazard like dust. So this is relevant for now, not only for next pandemic. So we have to consolidate all the resources we have to make ourselves safer in 3C environment. So just now I was talking about mask. It is not only the mask alone, many other aspects, physics, engineering aspect that we should put in together. Here are recommendations by AIMS University. So mask, first, we have to understand mask, it has many roles. It is not only at the prevention of getting it, also it prevents at the source of this infection. Let's say a person have infection, asking a person to wear, it prevents spreading. Asking a person, healthy person, to wear, it prevents infecting himself. So multiple layer of benefit. So looking into the problem of the past, restaurant is a risky area. So that's why we recommend for factory, the canteen, the best is to open air or properly ventilated. Recommendation 2, based on this, there's a lot of clusters started. A lot of spreading happened in the factory because of the sharing common toilet. Because in wet environment, the evaporation, it will float the aerosol much longer. So that's why toilet has to be better ventilated. Normally, we may have one exhaust fan to pull out, but we recommend to have in and out so that aerosol will be
taken out from the toilet as fast as possible. And if you put both out, it will suck the aircon air from the office, that the electrical bill will shoot up. So it's better for us to create in and out so that it doesn't suck in the office air-conditioned air. So in that way, it will be cost-effective and safer. And the other recommendation one is based on this clinical paper, showing that this reporting that showing that when we sit in the prolonged hour, 8 hours in the office hour, that is a reason of this transmission. So the recommendation one is based on this clinical paper, has shown by wearing N95, they have significant improved in safety for the worker. So, but worker has to wear it very tight. So instead of this, we recommend stick-on mask. It could be much better. The other thing is, we recommend HEPA filter as many as possible in the office. That will at least filter the air. We cannot keep exchanging the air from atmosphere air because we cannot bear the electric bill. So we still have to recycle the air. So we recycle with HEPA filter. So the other recommendation one, the other recommendation is when we talk, when we speak, when we laugh, when we cough, the aerosol emission is much more. So what will happen when we have meeting in a confined room? So with this, we cannot afford to have any leakage. Just now we have done the experiment in the pool, in the pond of water. So now it's in the air. It is spread much faster. So we cannot afford any leakage. So we recommend stick-on mask for meeting. So meeting, we have to sacrifice. We cannot sambil minum, sambil sembang. Sambil minum, sembang, itu bahaya. Kita kena pakai mask, lepas tu meeting 2 jam, 3 jam, lepas tu keluar baru makan. So the other thing is COVID and any other virus, actually their infectivity period is much longer than the symptomatic period. In the practical world, we issue medical leave, MC, is only to cover the symptomatic period. So when he come back to work, he still can infect the other worker. So with common scenario, one person in office go for medical leave, and when he came back after 2 days of MC, and he spread to another 3-4 person go for MC. So this has caused a lot of inconvenience and caused a lot of loss of productivity and economy impact. So for this, we recommend person who just came back from medical leave to wear stick-on mask for another 1 week or 2 weeks. Let this person, one person inconvenient for the safety and convenience for others. For others, they want to wear mask or they do not wear mask, it's okay. But at least the person who just contracted COVID, a virus, has to wear mask, regardless it is COVID or influenza or adenovirus or TB or whatever. So the other thing is transportation. In the flight, it has studies show if you sit 1 or 2 seats away from the COVID patient, you stand 92% of getting it. So in this area, also we cannot afford any leakage. The best is to have stick-on mask. Another scenario, worker in a factory, sometimes the work factory protected properly, they spend so much of money, but one mechanic come in to repair the aircon, repair electric, and just half an hour job, and he go out, and next thing, the whole new cluster started in that factory. So to avoid this, we recommend the worker, the outsider, to come in the workplace to wear a stick-on mask. So you stick on, you do your job, finish half an hour, you go out. At least there is no aerosol exchange between the outsider and the inside environment. Another scenario I want to share is medical world. So we cannot avoid this. We cannot practice distancing
We cannot check the patient 1 meter away. So we got to see the patient, and the patient breathes practically into our face. We may have all the masks available and the protection available, it still can go in because of the suction, it go in. And the same time, when the doctor's infected, doctor will spreading to patient. So it's two-way transmission, and we can see a lot of cases, patient actually get infected by their doctors. So we recommend doctor to use stick-on mask during their working hour. So it will not spread. And the other thing, simple thing, to fix a fan at the back of our office. When I examine patient, at the back of my head, I have a wall fan. The fan is always blowing from my side to the patient. I have to be safe, otherwise I will infect my next patient. That is the reason. It's not that I'm selfish, but I'm with stick-on mask on, I will not spread to my patient. In addition to that, the fans will give me a better protection from patient coughing, aerosol or droplets, whatever. So this is my office. You can see what I implement. At the back of my seat, I have a fan. And I always put this stick-on mask. In the morning session, after my breakfast, I drink 2-3 glasses of water, I stick on, and I do not open my mask till lunch hour. So when I see patient, I'm very confident. So the fan is helping me further. And whenever I have no patient or when I can open my door, I always open. And also, I fix one HEPA filter just next to where patient sit. So this is my simple tips that I remain till today. I still COVID virgin. I did not even get one time COVID. Once my son was infected with COVID. So I cannot leave him alone in the room separately. So I wear this mask, I go inside, I examine him, I be with him to console him. At the same time, also I want to test whether this mask actually can protect me. It true enough, I did not get. Till today, I'm still zero COVID. So, survey, this is from World Economic Forum. And they found actually dentist is the profession that has the highest risk of getting airborne disease. General practitioner like me, 90%, which rank number 6, but top is actually dentist. So let us see dentist. Dentist working just inches away from the patient. The patient can spread to the dentist, and the dentist can spread to the patient also. You see, with this suction, it go into the dentist. And the dentist who, let's say he infected today, he do a test, but he's healthy. Inside the clinic, he had 20 patients waiting for him, appointment. Do you think that he will cancel the whole day or he come to work? And I think most of them should be, I think they should come to work. So then they will spread to the patient. So when we go to our dentist, it's not that they're scared of us, but we should also feel scared of them because we are breathing heavily in front of their face. So if the dentist contracted COVID, we are going to get. The dentist contract influenza, we are going to get. So chickenpox also spread through airborne. So these doctors, you can see, with this, he make his patient safer. Patient come to him will be much safer compared to when he wear a normal leaky mask. So, and also I would suggest a fan at the back of his head will give additional benefit. So with this, I end my talk, but before I end my talk, I would like to disclose conflict of interest in this presentation is I am the inventor for the stick-on mask. So at the same time, I want to share with you another bigger conflict of interest. This vaccine, the market size in 2021 is $99 billion.
So I think that is also a conflict of interest that we should all know. So I'm not here to anti-vaccine, but I'm here to offer option that beyond vaccine, we have other option we should not ignore to be better prepared for the next pandemic. So with this, I would like to open invitation to those academicians or those industry who want to collaborate, who want to do research, especially in area to supplement or to offer as alternative option to be safer in 3C environment. Thank you. Okay, very good presentation, Deropo. I use the mash right now. Maybe I can share with I- you. Yeah, this is the mask. It look like this. yeah, right. Okay. Really, professional doctor and practitioner ni, Tuan Chu Heng Hai. Thank you very much. You are use injury time to therefore I not to will to stop you because it's very interesting. And then we not use the song by video. I will to direct to Ibu Prof. Dr. Apothekar Aprita Rina Yanti right now in Zoom. Welcoming Bu, very interesting. You are joined. Sorry because I know you are in on the way before we start this event. No problem. Very interesting because Ibu Prof. Aprita is coming right now. Bu, I hope you can do collaboration to next time with the Prof. Associate Prof. Chu Heng Hai because Prof. Chu belum pernah datang Jakarta, Bu. Kapan Oh masa yeah, kita Prof. Chu kita from AIMS. Yeah. University, Oh, Bu, di from Kedah di North Malaysia. Yeah, Jadi Ibu pernah ya komunikasi dengan mereka macam mana, Bu? yeah. We have MU with AIMS, yeah, but with the pharmacy faculty. Oh, Ya, Dr. kita Chu kena from buat you from the FAHP. oh yeah. Itu what allied health profession, fisioterapi Oh, dengan okay. nursing. Yeah, physiotherapy and nursing. Prof. Chu from the physiotherapy and nursing. Prof. Aprita, you have the friend from the pharmacy department in IM? Whose name in the IM University, Bu? Your friend in pharmacy department? Ada beberapa ya. Bogor. Saya lupa nama. forget. Iya. Tapi Ibu pernah datang ke kampus mereka di Kedah ya? Belum. Never. Oh, belum. Oke. Kena datang, Yeah. jemput datang. I will Iya, to arrange Prof. Aprita come there. Saya sudah datang kampus mereka, sangat indah, sangat bagus. Di Kedah ya. Kedah. Reza. Jadi ketika Kedah. kita datang ke Kedah nanti, sekaligus kita ke Southern Thai, Bu, pergi ke Prin Diwas University, Prin Songkla University. Itu mereka iya. memang Thailand ini kan sangat kuat juga dalam health sciences ya, karena itu bantuan rajanya Bhumipol dan sebagainya. Yeah. Okay, Bu, right now we not use the video for the song and referencing because the time is limited. The second speaker, Prof. Dr. Apothekar Aprita Rina, Master Biomedical, will be to share the second speaker right now. Time is you, Bu. Sila. Okay, thank you, Pak Reza. Good afternoon, everyone. Maybe I am present my PPT using bahasa, right? No problem ya, No Pak problem. Reza? Boleh, Bu. Boleh. Karena Oke. Boleh. Prof. Chu pun boleh bahasa Malay, tapi dia tadi. Ya. Oke. Baik ya. Very clear, Bu. Very clear screen. Iya. Therapeutic drug Clear monitoring. ya. Therapeutic drug monitoring. Ya, Topik therapeutic drug monitoring ini merupakan salah satu topik penting ya, khususnya dalam pemantauan kadar terapi obat sehingga bisa mengefektifkan terapi untuk pasien.
Jadi TDM atau Therapeutic Drug Monitoring ini merupakan kegiatan pemeriksaan kadar obat dalam darah untuk menetapkan dosis obat yang menimbulkan efek terapi yang optimal. Jadi dengan adanya TDM ini bisa mengoptimalkan terapi. Nah, TDM ini dirintis mula-mula oleh Brody, mengukur kadar quinidin di dalam plasma dengan menggunakan fluorometri. Jadi quinidin ini adalah salah satu obat yang bisa juga digunakan antara lain untuk aritmia jantung. Ya, nah ini diukur pertama kali awal dilakukannya TDM adalah pengukuran kadar quinidin di dalam plasma menggunakan salah satu alat yang namanya adalah fluorimetri. Kemudian arti klinis dari pemeriksaan, ya, jadi pasien itu setelah mengkonsumsi suatu obat nanti diambil kadar obat, diambil darahnya, kemudian diukur, ya, diukur menggunakan alat tadi berapa sih kadar obat yang ada di dalam plasmanya, yang ada di dalam darahnya. Nah, arti klinis dari pemeriksaan diungkapkan oleh Sokolow pada pengobatan aritmia tadi ya dengan menggunakan quinidin tadi. Ternyata pada pasien itu ada terlihat perbedaan kadar hingga 5 kali dengan dosis yang sama. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau seseorang mengkonsumsi obat dengan dosis yang sama, belum tentu nanti hasil terapinya sama. Karena yang menentukan efektivitas suatu obat ini sangat tergantung kadar obat dalam plasma. Jadi sangat berbahaya bagi pasien ini kalau dia kadar dalam plasmanya meningkat hingga 5 kali lipat, padahal dengan dosis yang sama. Ini bisa menyebabkan istilahnya adalah toksisitas ya, toxicity atau keracunan bagi orang tersebut. Nah, obat terutama dengan margin of safety yang sempit, batas keamanannya yang sempit ya. Jadi dalam dalam mengkonsumsi obat itu kan nanti setelah obat diminum, khususnya adalah obat yang diberikan oral atau melalui mulut, dia akan diproses ya di dalam tubuh, diserap atau diabsorpsi, ya, kemudian didistribusi, dimetabolisme, kemudian dikeluarkan. Nah, kalau obat itu punya batas keamanan yang sempit, artinya jarak antara kadar terapi dengan kadar toksisitasnya itu berdekatan, itu bisa berakibat efektif, tidak efektif, atau justru toksik. Ya, nah kalau dia efektif, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak efektif, ya ini juga artinya tidak tercapai tujuan terapinya atau toksik, ini yang lebih fatal, ya bisa menyebabkan berbagai efek yang tidak diharapkan. Nah dari paparan sebelumnya kita lihat bahwa seorang yang diberikan obat dengan dosis yang sama ternyata menimbulkan perbedaan kadar plasma dalam darahnya 5 kali lipat. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa dosis antar individu ini sangat bervariasi. Tidak bisa diterapkan ya bahwa seseorang mengkonsumsi obat yang sama dengan dosis yang sama akan menghasilkan efektivitas terapi yang sama. Karena sifat fungsi hati tiap orang itu berbeda, fungsi ginjalnya berbeda sehingga tidak bisa sama gitu dengan dosis yang sama, obat yang sama. Jadi dosis ini harus individual, artinya sangat tergantung pada masing-masing individunya. Nah, tadi kita lihat bahwa ada hubungan antara kadar obat dalam plasma dengan efek obat. Jadi kita semua tentu ya audiens di sini pernah mengkonsumsi obat lah, setidaknya obat flu lah ya, obat demam ya. Nah, ketika mengkonsumsi obat, tentu apalagi kalau obat-obat yang memang harus diberikan secara rutin ya. Contohnya adalah orang yang hipertensi ya atau darah tinggi, tentu mengkonsumsi obatnya tidak hanya 1 kali ya, tetapi rutin bahkan sampai bisa dikatakan sampai seumur hidupnya ketika dia didiagnosis hipertensi atau pasien dengan gula darah atau diabetes. Nah, itu tentu membutuhkan kepatuhan pasien. Jadi kalau dokternya tidak memberikan kesalahan ya dalam pengobatan, kemudian juga pihak apotekernya tidak salah memberikan obat, maka dosis yang diberikan adalah ini dosis yang akan diminum oleh pasien. Nah, dosis yang akan diminum ini sangat tergantung pada faktor yang namanya faktor farmakokinetik. Jadi ketika kita meminum obat ya, obat itu akan diproses. Melalui proses kalau dia tablet
itu dia akan pecah dulu di dalam tubuh ya. Nanti yang diserap adalah zat aktif yang namanya proses absorpsi. Absorpsi ini adalah proses penyerapan obat ya. Kemudian setelah diabsorpsi, obat didistribusi. Didistribusi itu diedarkan atau disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian obat dimetabolisme ya. Metabolisme ini adalah obat diproses ya. Kebanyakan memang metabolisme ini bertujuan untuk menyudahi atau mengakhiri kerja obat. Ya. Kemudian diekresi atau dikeluarkan. Nah, ini faktor yang sangat penting. Nah, dari dosis yang dosis obat yang sudah diminum ini akan menentukan berapa kadar obat yang ada di dalam plasma. Ya, jadi ini sangat berkorelasi antara dosis obat yang diminum dengan kadar obat yang ada dalam plasma. Nah, kemudian kadar obat yang ada di dalam plasma nanti akan mencerminkan kadar obat di tempat kerja. Ya, jadi obat memberikan efek. Ya, kita misalnya mengkonsumsi obat demam paracetamol. Setelah kira-kira 1 jam ya, panasnya turun, demamnya menjadi turun gitu ya, karena obat itu sudah mengalami proses farmakokinetik, kemudian obat sampai di tempat kerjanya. Di sini berinteraksi dengan ada satu proses yang namanya proses farmakodinamik yang memberikan respon. Barulah ini timbul efek ya. Jadi kalau kita lihat dari proses tadi, mulai dari obat diminum sampai obat menimbulkan efek, banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya dosis obat sampai menimbulkan efek farmakologi yang diharapkan. Ya, jadi makanya kalau kita mendapatkan resep ya, menembus resep misalnya di apotek atau di rumah sakit ketika pasien dirawat, selalu ada kita harus mematuhi aturan pakai obat. Kemudian juga ada obat yang kapan diminumnya, apakah bersama makanan, ataukah tidak boleh bersama-sama makanan, ataukah diminumnya sebelum tidur atau diminumnya pada pagi hari, itu harus dipatuhi aturan-aturan cara pakai obat. Nah, jadi ini adalah therapeutic drug monitoring ya. Ketika pasien dirawat, tentu obsesinya kapan ya saya bisa pulang. Ini tentu semua orang tidak ingin lama-lama dirawat di rumah sakit ya ketika pasien itu sakit, siapapun lah. Nah, tentu ini kapan bisa pulang, ini kan tergantung pada dia sudah sembuh atau tidak ya. Indikatornya apa? Dia sembuh atau tidak, tentu gejala klinisnya membaik, yang tadinya sakit menjadi sehat lah. Nah, keberhasilan dalam terapi obat atau kesembuhan pasien ini kan menunjukkan adanya keberhasilan dalam terapi obat. Tentu ini sangat tergantung pada rancangan aturan dosis ya. Jadi rancangan dosis yang tepat ini upaya mencapai konsentrasi optimum pada reseptor. Reseptor ini adalah tempat kerja obat ya, titik tangkap kerja obat. Jadi ada di dalam tubuh kita berbagai reseptor ya. Nah, dosis ini sifatnya individual. Ada variasi individu dalam faktor farmakokinetik dan farmakodinamik. Itu jelas sekali ya. Mungkin fungsi hati saya dengan fungsi hati Pak Reza tentu berbeda ya. Dengan fungsi ginjal saya dengan suami saya pun tidak sama, dengan anak saya pun tidak sama gitu. Sangat-sangat individual ya. Nah, ini menjadi faktor penentu sehingga tidak sama ya dosis yang harusnya diberikan. Nah, penilaian dan pemotongan klinik yang tepat ini melalui proses apa yang namanya therapeutic drug monitoring. Ya, jadi TDM ini faktor yang cukup penting untuk menilai keberhasilan terapi. Nah, ini adalah bagaimana keuntungan dari TDM ya. Jadi tadi kondisinya ada variabel farmakokinetik, terutama fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi pembuluh darah. Kita kenal ada adverse ya, efek yang tidak diinginkan dan efek terapi. Dalam mengkonsumsi obat, tentu efek yang tidak diinginkan ini atau efek samping ini tidak bisa dihindari. Contohnya dalam mengkonsumsi obat alergi CTM misalnya pasti ngantuk. Ya, makanya kalau kita baca di kemasan obat itu ada precaution atau hati-hati, misalnya hati-hati dilarang menjalankan mesin misalnya karena memang efek sampingnya mengantuk ya. Itu ada efek yang diharapkan atau efek terapeutik dan adverse effect atau efek yang memang tidak diharapkan.
Nah, ada juga obat yang punya indeks terapinya sempit, ya artinya sedikit saja dosisnya dinaikkan, maka sudah menyebabkan efek yang tidak diharapkan. Ya, kemudian range konsentrasi terapeutik yang tidak didefinisikan. Nah, ini semuanya akan mempengaruhi keberhasilan terapi. Nah, ini adalah TDM. Ya, TDM ini adalah memonitor dan mendeteksi dari obat yang digunakan. Ya, ini oleh dokter, apoteker, ya ini. Sehingga adalah individualisasi terapi. Jadi tidak sama antara individu A, individu B, individu C, dosis yang diberikannya. Nah, ini diambil tadi ya, setelah dia minum obat pada jam-jam tertentu nanti diambil sampel darahnya. Kemudian diukur karena setiap obat itu sudah ada datanya ya mengenai berapa sih kadar terapi yang diinginkan di dalam darahnya supaya efek terapi yang diharapkan itu tercapai. Nah, ini pakai alat ya. Jadi ada immunoassay, ada HPLC. Ini menghindari toksisitas dengan adanya therapeutic drug monitoring ini. Nah, apakah semua obat perlu diindividualisasi? Ya, jadi sebetulnya tidak semua obat ya perlu pengaturan dosis yang kaku secara individu. Contohnya ya, kalau kita misalnya minum obat-obat warung aja lah ya, kayak paracetamol, obat-obat flu itu kan general ya, siapapun dosisnya paracetamol 500 mg. Ya, jadi karena paracetamol punya margin of safety yang luas, yang lebar. Nah, tapi banyak obat juga yang punya batas keamanan yang sempit. Jadi kalau obat yang punya batas keamanan yang besar, artinya tadi margin of safety-nya lebar atau therapeutic window-nya lebar, individualisasi dosis yang ketat tidak diperlukan. Ya, jadi kita juga tidak perlu takut ya bahwa oh saya harus individualisasi terapi tergantung apa dosisnya. Nah, FDA juga sudah menyetujui adanya klasifikasi obat over the counter. Obat over the counter itu adalah obat-obat yang boleh dibeli oleh siapapun tanpa menggunakan resep dokter. Ya, jadi obat yang logonya adalah hijau atau biru ya, misalnya obat mah itu kan tidak perlu pakai resep dokter. Namun ada obat-obat yang harus dibeli pakai resep dokter. Contohnya antibiotik, ya obat-obat keras lah yang masuk daftar G, istilahnya ada lingkaran merah dan huruf K di situ. Itu mutlak harus pakai resep dokter. Itu namanya obat ethical. Nah, beberapa tahun terakhir banyak juga obat non resep, misalnya loratadin ini obat alergi ya, omeprazol ini obat mah. Naproxen, nikotin sudah disetujui FDA sebagai OTC. Namun regulasi di Indonesia ini agak berbeda dengan regulasi di beberapa negara ya. Contohnya kayak kodein. Kodein di Indonesia masuk obat narkotik, tetapi di negara-negara tertentu dia masuknya adalah obat keras. Nah, untuk obat yang relatif aman dan punya rentang keamanan dosis yang luas, ya, contohnya adalah penicillin, cefalosporin, tetracycline. Meskipun obat ini adalah obat keras dan harus menggunakan resep dokter, dosis antibiotik ini tidak ditetapkan secara ketat, ya. Namun, tentu lebih didasarkan kepada penilaian klinis dari dokter, ya, untuk mempertahankan konsentrasi efektif plasma di atas minimum effective concentration. Jadi, biasanya dokter gitu sudah tahu ya bahwa obat ini memang pakai dosis yang general, obat yang ini harus diindividualisasi. Nah, therapeutic drug monitoring adalah rentang terapeutik suatu obat, yaitu taksiran rata-rata dari konsentrasi obat dalam plasma yang aman. Jadi nanti kalau kita sudah mengkonsumsi obat, nanti menghasilkan konsentrasi obat dalam plasma. Semuanya itu tentu tergantung dari dosis yang diberikan, tergantung bagaimana fungsi hati, fungsi ginjal. Ya, makanya tadi ada obat yang diberikan dengan dosis yang sama, yang satunya kadar plasmanya meningkat sampai 5 kali lipat. Ya. Nah, itu karena memang ada perbedaan dalam variabilitas dari farmakokinetiknya. Nah, di sini klinisi harus sadar bahwa rentang terapeutik yang dipublikasikan pada intinya adalah konsep kemungkinan ya, dan ini tidak pernah dinyatakan sebagai nilai yang absolut. Makanya ada range ya. Ada range tidak bahwa sekian gitu. Misalnya 2 mikrogram per menit, tidak, biasanya ada range, misalnya setengah sampai 5 gitu. Jadi tidak mutlak bahwa harus misalnya satu harga saja. Ya. Nah, apa fungsi dari pelayanan TDM?
Yang pertama adalah memilih obat ya. Jadi dari sekian banyak obat ya, kita tahu bahwa obat, contohnya obat paracetamol aja mereknya banyak sekali. Ada Panadol, ada Sanmol dengan berbagai macam merek-merek dagang lainnya. Yang kedua, merancang aturan dosis. Tadi kita lihat bahwa untuk obat-obat yang batas keamanannya sempit, ini butuh individualisasi dengan merancang aturan dosis. Menilai respon penderita. Ya, ini bisa kita tentu bisa dievaluasi tadi. Kapan pulang? Itu kan respon penderita itu adalah artinya dengan melihat keberhasilan terapi ya. Jadi kalau misalnya pasien A dan pasien B didiagnosis menderita penyakit yang sama, diberikan obat dengan obat yang sama dan dosis yang sama, tetapi yang satu sembuh, yang satunya masih sakit gitu. Sehingga ini perlu dinilai, jangan-jangan ya dosisnya tidak efektif gitu. Kemudian menentukan perlunya pengukuran konsentrasi obat di dalam serum atau di dalam darah. Menetapkan kadar obat, kemudian melakukan penilaian secara farmakokinetik kadar obat ya di dalam darah. Nah, menyesuaikan kembali aturan dosisnya. Tadi kalau misalnya kadar obat dalam plasmanya meningkat 5 kali lipat, tentu dosisnya harus diturunkan. Atau ternyata hasil pengukuran kadar obat dalam plasmanya itu lebih rendah dibandingkan dosis yang dibandingkan dengan yang normal, tentu harus dinaikkan dosisnya. Kemudian memantau kadar obat di dalam plasma, menganjurkan adanya persyaratan khusus. Nah, pemilihan obat ya. Pemilihan obat dan terapi dengan obat biasanya tentu dilakukan oleh dokter ya. Nah, banyak praktisi ini berunding ya. Saat ini kan pelayanan pasien itu sudah tidak lagi didominasi oleh satu profesi. Tetapi sekarang adalah kolaborasi antar profesi kesehatan. Ya, jadi dokter berkolaborasi dengan apoteker, berkolaborasi dengan ahli gizi, berkolaborasi dengan nurse ya, yang bertujuan adalah untuk keselamatan pasien. Nah, dalam hal ini tentu dokter akan berunding dengan farmasis yang ada di rumah sakit dalam memilih produk obat dan merancang aturan dosis. Nah, pemilihan terapi dengan obat ini dibuat berdasarkan yang pertama adalah diagnosis ya. Ini tentu dilakukan oleh dokter. Adanya berbagai masalah patologis pada pasien. Misalnya, apakah pasien memiliki gangguan fungsi hati? Apakah pasien memiliki penurunan fungsi ginjal atau fungsi ginjalnya normal? Apakah pasien memiliki penyakit kardiovaskuler? Misalnya ya. Kemudian riwayat pengobatan pasien sebelumnya. Obat-obat apa saja yang sebelumnya sudah dikonsumsi oleh pasien? Apakah pasien pada saat yang bersamaan juga mengkonsumsi obat lain? Karena ini bisa menimbulkan interaksi obat. Ya. Apakah pasien memiliki reaksi alergi atau kepekaan terhadap obat yang memang sudah diketahui? Ya. Atau faktor lainnya adalah aksi farmakodinamik, mekanisme kerja obatnya. Nah, ini adalah dasar dari dokter dan farmasis dalam memilih terapi obat. Nah, rancangan aturan dosisnya, setelah obat yang tepat dipilih untuk pasien, maka ada sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan pada waktu merancang aturan dosis terapeutik. Yang pertama adalah pertimbangan farmakokinetik yang umum, ya. Jadi profil absorpsi, penyerapan, ya. Penyerapan ini terjadinya di usus halus, ya. Kemudian distribusi, ya. Distribusi ini sangat tergantung pada pembuluh darah, aliran darah. Ini eliminasi ada metabolisme fungsi hati, fungsi ginjal pasiennya. Ini harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah pertimbangan fisiologis, misalnya umur. Ya, tentu umur seperti neonatus, bayi baru lahir sampai 2 bulan, atau pasien geriatri, ini respon obatnya akan berbeda dengan orang yang misalnya masih usia 30 tahun. Berat badan, jenis kelamin, status nutrisi, ini juga menjadi pertimbangan. Nah, ketiga adalah setiap kondisi patofisiologik. Misalnya ada penyakit hati, penyakit ginjal, gagal jantung kongestif, ini juga harus dipertimbangkan. Karena bisa mempengaruhi profil farmakokinetik. Tadi farmakokinetik adalah profil mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme sampai obat dikeluarkan, ya, yang normal dari obat tersebut. Kemudian faktor keempat
hendaknya dipertimbangkan exposure pasien terhadap obat lain. Karena biasanya untuk pasien dengan penyakit-penyakit kronis, dia tidak hanya mengkonsumsi satu obat saja, tapi juga mengkonsumsi beberapa obat. Nah, konsumsi beberapa obat itu bisa saling berinteraksi, sehingga bisa mempengaruhi efek obat-obat yang dikonsumsi yang lainnya. Atau faktor lingkungan, pasien merokok atau tidak. Atau mungkin ya yang bisa mengubah farmakokinetik yang umum. Ya, jadi ini juga menjadi faktor yang harus diperhatikan. Kemudian rancangan aturan dosis harusnya mempertimbangkan sasaran konsentrasi obat pada reseptor penderita, karena kan obat itu setelah proses farmakokinetik dia akan menimbulkan efek. Timbulnya efek bagaimana? Setelah dia berikatan atau berinteraksi dengan reseptor yang ada pada pasien, yaitu berbagai perubahan kepekaan reseptor terhadap obat. Jadi untuk bisa timbul efek itu banyak proses yang akan dialami oleh obat. Kemudian penilaian respon pasien, ya. Setelah suatu produk obat dipilih dan pasien ini menerima aturan dosis awal, praktisi hendaknya menilai secara klinis respon penderita. Ya, respon klinis misalnya kelihatan kalau dia hipertensi kan terlihat bahwa ketika ditensi tekanan darahnya turun. Ya. Kalau pasien tidak memberikan reaksi terhadap terapi obat yang diharapkan, ya harusnya dia pakai obat hipertensi tekanan darahnya turun, atau harusnya dia minum obat untuk diabetes kadar gula darahnya turun, tapi kok tidak berespon. Nah, ini obat dan aturan dosis hendaknya ditinjau kembali. Kenapa kok tidak turun tekanan darahnya? Contohnya ya, kok tidak turun gula darahnya? Nah, ini harus dievaluasi. Nah, aturan dosis hendaknya ditinjau kembali tentang kecukupan, ketelitian, kepatuhan. Nah, ini juga harus dilihat. Pasiennya jangan-jangan memang nggak minum obatnya gitu, sehingga tensinya tetap tinggi. Ya, ini juga harus dilihat nih. Jangan-jangan memang pasiennya nggak patuh, pasiennya bandel gitu ya terhadap terapi obat. Ini juga menjadi penentu. Ya. Kemudian praktisi hendaknya menentukan perlu atau tidak konsentrasi obat dalam darah si pasien itu diukur. Ya, setelah dilihat bahwa dosisnya benar, pasiennya juga patuh ya dalam minum obat sesuai aturan, kok tidak menimbulkan respon. Baru nanti diputuskan perlu atau tidak dilakukan PDM. Ya. Dalam banyak keadaan keputusan klinik bisa menghindari perlunya pengukuran konsentrasi obat di dalam plasma. Jadi dievaluasi kembali ya, karena pengukuran PDM ini juga mahal juga ya, sehingga biasanya pertimbangan klinis itu juga bisa dilakukan ya untuk mengevaluasi terapi. Nah, ada obat-obat yang perlu dimonitor kadar terapinya ya. Jadi tadi bahwa tidak semua obat ya harus dimonitor, harus individualisasi. Yang pertama adalah obat dengan batas keamanan yang sempit ya. Misalnya kita naikkan dosisnya sedikit saja, maka sudah menyebabkan keracunan atau toksisitas. Contohnya digoxin. Digoxin ini obat gagal jantung ya, yang bisa meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Dia margin of safety-nya sangat sempit. Kemudian obat dengan profil farmakokinetik yang mengalami kejenuhan, sehingga peningkatan dosis yang kecil sudah bisa meningkatkan kadar obat. Contohnya phenytoin, obat epilepsi. Ya, ditingkatkan saja dosisnya, kadar obatnya sudah meningkat karena profil metabolismenya mengalami kejenuhan enzimnya. Kemudian obat yang gejala toksiknya atau gejala racun ya, efek yang tidak diharapkannya, sukar dibedakan secara klinik atau tidak ada perbedaan antara efek toksik dengan efek kliniknya. Ya, antara dosis kecil dengan dosis besar. Contohnya obat-obat antikonvulsan, ini obat-obat anti kejang untuk epilepsi. Kemudian kombinasi obat yang memungkinkan terjadinya interaksi obat ya. Jadi kalau suatu obat diberikan ya bersama-sama obat lain, biasanya interaksi ini terjadi antar dua obat minimal. Itu bisa menimbulkan interaksi ya, kadar obat bisa menaik atau kadar obat bisa menurun. Ya, jadi biasanya aturan pakai obat itu sudah ditulis oleh apoteker di apotek atau di rumah sakit untuk menghindari interaksi obat. Misalnya dikonsumsi 2 jam setelah obat yang sebelumnya untuk menghindari terjadinya interaksi obat. Kemudian kalau compliant, kepatuhan pasien diragukan,
Ya, banyak nih orang-orang diabetes nih, saat kontrol misalnya akan diukur kan kadar gula darahnya. Berapa kadar gula darah puasanya, berapa kadar gula darah postprandialnya, berapa HbA1c-nya. Dia dietnya sebelum diperiksa atau kunjungan ke dokter, ternyata pada saat diperiksa HbA1c-nya, kelihatan tuh kalau pasiennya tidak patuh. Karena HbA1c itu nggak bisa dibohongin. Dia bertahan 3 bulan. Kemudian faktor lainnya, obat lainnya adalah kalau pasien memperlihatkan sensitivitas atau resistensi terhadap obat yang tidak biasa. Ya, jadi dengan dosis yang sama kok resistensi misalnya ini biasanya untuk antibiotik ya. Tidak efektif ya, kok infeksinya, demamnya gitu ya, pasiennya masih mengalami demam, gejala-gejala klinis dari infeksinya tetap ada gitu. Nah, ini perlu dimonitor kadar terapinya. Kemudian ini berdasarkan kelas terapi ya, ada anti epilepsi atau antikonvulsan. Contohnya ini contoh-contoh obatnya ya, ada fenobarbital, ada phenytoin, ada carbamazepin, asam valproat, dan semua obat antikonvulsan. Bronkodilator ini adalah obat asma, obat yang bisa melegakan sesak nafas. Teofilin, aminofilin, kemudian obat-obat yang bekerja pada jantung dan pembuluh darah. Obat anti aritmia, yaitu obat yang bisa mengembalikan irama jantung agar normal. Ya, ada prokainamid, quinidin, ya, lidoka, ini semuanya adalah obat anti aritmia, obat hipertensi, propranolol juga. Disopiramid, digitalis untuk gagal jantung, digoxin juga untuk gagal jantung, digitoxin. Imunosupresan, obat yang bisa menekan respon imun. Nah, obat ini biasanya digunakan untuk orang yang memiliki misalnya penyakit autoimun atau orang yang habis menjalani transplantasi organ ya, diberikan obat-obat yang namanya imunosupresan, yaitu siklosporin. Jadi kalau orang yang mendapatkan terapi imunosupresan ini harus diawasi ketat karena mudah sekali mendapatkan infeksi ya akibat respon imunnya ditekan. Kemudian antibiotik ya, ada golongan aminoglikosida ya. Antibiotik golongan aminoglikosida ini punya efek sangat toksik ya pada ginjal. Ya, dia bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ada gentamisin, tobramycin, amikacin, kanamycin. Kemudian antineoplasma, obat anti kanker ya, contohnya methotrexate. Obat-obat psikotropik ya, ada antidepresan trisiklik ya. Kemudian obat lain-lainnya ada lithium. Ini juga untuk obat antidepresan atau antimania ya kalau lithium. Nah, tadi penetapan dosis ya. Jadi penetapan dosis ada cara konvensional. Kalau selama ini yang kita minum ketika kita membeli obat yang ada di toko obat atau misalnya obat-obat yang memang tadi batas keamanannya sempit itu adalah batas keamanannya lebar adalah cara konvensional. Jadi ini menggunakan dosis yang dianjurkan dalam buku atau pabrik. Ini yang sering ya memang terjadi. Ini berlaku untuk semua individu. Nah, dan cara konvensional ini tidak memperhatikan variabel farmakokinetik yang sifatnya individual. Siapapun misalnya pakai paracetamol 500 mg kalau dia dewasa. Siapapun kalau dikasih amoxicillin 500 mg ya kalau orang dewasa. Nah, cara konvensional ini hanya tepat untuk obat yang keamanannya lebar. Ya, tapi tidak untuk yang obat yang batas keamanannya sempit. Karena kalau dia obat yang batas keamanannya sempit diberikan dosis secara konvensional, di mana kita tadi lihat bahwa farmakokinetik itu individual, sehingga tidak tepat kalau diberikan dosis secara konvensional. Kemudian individualisasi dosis, ya ini cara yang paling tepat. Dengan titik tolak ada kadar plasma target yang akan dicapai dari obat yang diberikan. Nah, kadar plasma target ini sudah ada di database ya. Biasanya apoteker, dokter sudah tahu ya. Jadi ini adalah targetnya. Nah, kisaran kadar terapi ini adalah kisaran kadar obat yang menimbulkan efektivitas yang tinggi dan resiko toksisitas atau efek samping yang rendah. Nah, ini memang berlaku untuk mayoritas pasien. Namun beberapa pasien bisa menunjukkan respon terapi pada kadar di batas bawah. Dan beberapa pasien perlu kadar obat di atas batas atas untuk mendapatkan respon terapi. Makanya tadi individual. Ya, beda-beda respon
suatu obat ya antar pasien tersebut ya. Nah, kenapa ada penyebab berfasenya respon kinetik atau dinamik ya antara individu yang satu dengan individu yang lain dengan dosis yang sama itu berbeda responnya. Yang pertama faktor usia ya. Usia anak kecil, balita, neonatus, orang tua atau geriatri tentu berbeda responnya dengan orang yang artinya usia masih di bawah 50 atau sudah dewasa lah ya. Dewasa muda ya, karena fungsi hati, fungsi ginjalnya masih bekerja dengan baik. Demikian juga fungsi ginjal dan fungsi hepar, karena ini adalah faktor farmakokinetik yang penting. Kemudian nutrisi dan penyakit tertentu. Faktor genetik ya, adanya misalnya respon obat ini sifatnya juga ada tergantung ras ya. Kalau kita belajar dalam ilmu farmakogenetik ya, perbedaan ras itu menentukan respon obat. Kemudian formulasi dan cara pemberian obat ya. Formulasi obat itu misalnya ada obat dalam bentuk sirup, ada obat dalam bentuk tablet, ada obat yang nanti dalam bentuk larutan yang harus diinjeksikan. Ini juga tentu akan menyebabkan perbedaan respon ya. Kalau diberikan obat secara injeksi, misalnya intravena, tentu akan menimbulkan efek obat yang cepat dibandingkan kalau obat itu diberikan secara oral atau diminum. Faktor lingkungan lain ya atau karena perbedaan dalam hal timbulnya respon dinamik karena faktor lain yang sering kali terjadi dengan mekanisme yang kurang jelas ya. Jadi ada beberapa faktor penting ini ya sehingga dalam meminum obat kita juga harus mempertimbangkan khususnya kalau obat yang batas keamanannya sempit. Oke, itu paparan dari saya. Wow, menarik sekali Bu. Saya nih lupa kemarin beli obat apotik, dibilang nih harus resep dokter nih. Saya lupa ingat Ibu Aprilita. Jadi kalau bisa biasa minta resep gratis dengan Ibu Aprilita. Oke, kita mau pergi ke question answer. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk di email saya. Saya baca saja 2 pertanyaan masing-masing untuk setiap speaker. The first from Vianney to Mr. Chu Heng Hai. Very interesting sharing, Mr. Chu. I get the new knowledge from your sharing. Okay. While the COVID, we surprised that we are mean at least government not already with medical resource to handle COVID patient. What the main message, quote unquote, we can get from the COVID strict situation to anticipation in the future? Itu pertanyaan number 1 daripada Yani ya. Boleh saya ulang? You want to Sekali lagi, nak ulang. Why from Yani ya? While the COVID situation, we surprised that we are mean at least government too not already with medical resources to handle COVID patient is very grow. What the main message, quote unquote main message, we can get from the COVID strict situation to anticipation in the future. Kopi ya, boleh tahu ya apa yang dia maksud, apa yang kita nak anticipate kalau kehadapan berlaku perkara yang sama. Sebab kemarin Kalang Kabut semua macam medical pun tak kuat lagi lah. Okay. The second from Yanti, last month Presiden Jokowi announcement that citizen not must be use protokol kawalan keramaian lah. Kalau di Malaysia dikata apa ya? Kalau sini PKMM. Di Malaysia dikata apa ya? Kawalan PKP. PKP. Di sini PKMM. Citizen not must be use much more except in public utility
advice still use but not be protocol of government guide. I think this way to close off specially budget to pay many operation costs regard PKMM is there right now that we are. Don't worry, be happy regard continued COVID. itu kena tak jawab tu, don't worry, be happy tu. Okey, ini pertanyaan yang berikutnya untuk Ibu Aprita. Dari pertama ni dari siapa ni? Dari Ratna. Sangat menarik presentasi Ibu terkait kandungan dalam obat. Di komplek perumahan family saya, ada suami istri yang berpraktek dokter. Namun tak ada keterangan surat izin prakteknya. Ramai orang kurang mampu terutama berobat kepada mereka. Rata-rata yang datang merasa senang karena murah dan cepat sembuh, kata mereka itu. Ketika ada pasien yang memerlukan tindakan ke dokter spesialis, maka obat yang dia bawa dari dokter tadi dibuang semua. Karena berbahaya katanya untuk usia anak. Sangat keras dosisnya, kata dokter itu, spesialis itu. Sekarang ini orang-orang pergi ke toko obat karena tak mampu dapat resep dokter spesialis. Jadi apa sebenarnya solusi untuk yang langsung beli ke toko obat? Karena keterbatasan akses ke dokter yang spesialis itu. Nah, itu satu pertanyaan dari Ratna. Kemudian pertanyaan dari Farhan. Baru-baru ini ada announcement bahwa BPJS tidak boleh menyuruh rumah sakit mempercepat pasien untuk dipulangkan kalau belum benar-benar sembuh. Sebenarnya boleh pulang atau belum boleh pulang, itu indikatornya apa ya? Ada juga yang curiga dalam tanda kutip kalau dokter memang maunya pasien balik lagi. Jadi bagaimana memastikan pasien tak perlu ketergantungan pada obat lagi? Oke, masing-masing saya pilih dua orang aja. Oke, Lancu, sila jawab. Boleh saja. Okey. Dalam Jadi, 5-6 minit. Okey. Dari pengalaman COVID kita patut anggap pengalaman COVID kita selama 3 tahun tu tidak disia-siakan, dan ini memberi kita satu pengalaman supaya kita lebih bersedia untuk menghadapan dengan pandemik yang akan datang. Jadi apa yang berlaku tu, kita sudah jadi macam mendalami eksperimen evidence tu, bukti-bukti sekeliling kita. Kalau kita tafsir tak logik, bukti itu tak berguna. Jadi biar kita ambil kesimpulan dari COVID. Kita tahu vaksin untuk menghasilkan satu vaksin, kita perlukan virus dulu. Jadi virus sentiasa mutasi ke depan. Sekarang virus sudah begitu banyak jenis dan kita cuma ada virus yang ada 2 varian. Jadi bukan saya kata vaksin tak baik, tetapi tidak mencukupi. Masih ada ruang yang banyak lagi, jangan kita abaikan. Biar kita tengok dari usaha pendekatan, semua pendekatan yang ada dari segi sains yang simple, logik, yang boleh menyebabkan kita lebih selamat dalam suasana 3C. Dan menyebabkan kita boleh cegah penyebaran dalam suasana 3C. Jawapan untuk masalah pandemik.
Excuse me, you can to repeat 3C tadi Ibu Aprita mungkin dia belum Ah. lihat record lagi. What do you Ya, mean? 3C itu 3C. confined place, confined space, crowded and close communication. Hmm. Yeah. So, Okay. Jadi kita perlu menggunakan semua ilmu yang ada, bukan terhad kepada perbuatan saja. Masalah tu masalah perbuatan, tetapi penyelesaian tu kita boleh dapat jawapan dari ilmu yang begitu simple yang kita belajar di sekolah menengah. Cukup untuk kita faham aerosol, diffusion. Jangan kita abaikan itu semua. Bukannya kata masalah tu rumit, kita kena cari ilmu yang lagi rumit. Pening kepala kita dapat. Jadi untuk lebih bersedia ke masa depan, kita kena logical. Sebab sebelum evidence tu dapat dibuktikan, logik dulu kita boleh pakai. Kalau kita nak harapkan WHO memerlukan lebih 2 tahun untuk mengesahkan aerosol tu. Jadi apa perbezaannya kalau kita dapat informasi yang lebih tepat, lebih awal. Jadi logik itu penting. Itu saya rasa logik itu adalah sesuatu ilmu yang jangan kita overlook, yang kita abaikan. Dan itu akan bantu kita lebih bersedia menghadapi pandemik yang akan datang. Jadi yang soalan kedua berkenaan dengan mask untuk protokol. Saya rasa sebelum kita nak menyusahkan semua orang pakai mask tu, kita kena faham logik asas dia. Mask tu untuk penapisan. Kalau penapisan tu walaupun lengkap, perfect, tetapi ada kebocoran. Jadi penapisan tu, lagi kita tingkatkan penapisan, lagi rintangan akan lagi tinggi. Rintangan tu akan menyebabkan negative pressure masa kita sedut, jadi udara akan masuk ke tepi. Macam kalau kita kurung satu sangkar tu, kita kurung binatang. Walaupun berapa kuat pagar tu, tetapi di tepi ada celah. Besok pagi tengok, seekor pun tak tinggal. Semua keluar. Jadi, tak gunanya kita ada penapisan yang bagus kalau kita tak mengatasi kebocoran. Jadi, mask tak perlu kita pakai untuk semua. Tak selesa dan kita membebankan dunia kita dengan bahan-bahan buangan begitu banyak sekali dan patut kita guna pakai di tempat-tempat yang tertentu, macam meeting, macam kita berdepan pesakit. Ya, kalau kita tumpukan kepada aktiviti-aktiviti yang tu, mungkin itu sudah cukup kita merendahkan R0 kepada kurang pada 1. Itu cukup. Semua penyakit akan hilang dalam masa yang dekat kalau kita boleh maintain R0 kurang pada 1. Terima kasih. Yes. Itu sebab saya menggunakan mask itu macam ini. Ini mask diprotek 10 countries ASEAN nih. ini mask daripada kain, jadi saya boleh cuci lagi kan. Nah, nanti kalau Dr. Chu datang Jakarta, saya bagi satu nih. Tapi ini mask promotion lah sebenarnya. Okey. Bu, ini Bu Aprita, Prof, ini lain masa Ibu bisa saya arrange dengan Prof Chu lagi. Beliau ini mempunyai sebuah paten hasil temuan beliau itu yang sudah diakui oleh asosiasi perubatan di Amerika, di Eropa juga dalam penanggulangan efek orang lanjut usia maupun ibu hamil yang berkaitan dengan bagian pencernaan yang bisa ditanggulangi dengan alat yang beliau temukan dan sudah dapat patennya dengan teman-temannya. Itu menjadi tambahan di kloset dan sebagainya. Nanti lain masa kita aturkanlah masa beliau datang Jakarta, nanti kita bisa, saya suruh bawa contohnya macam mana. Oke. Sekarang pertanyaan 2 untuk Ibu juga dari Ratna dan Farhan tadi. Silah. Baik Pak. Jadi mengenai pertanyaan dari Ibu Ratna tadi,
ada tetangganya yang suami istri dokter pernah praktek. Sebetulnya itu saja sudah menyalahi ya Pak ya, karena tidak ada izin praktek. Nah, itu artinya ilegal ya. Jadi memang obat itu, keberhasilan terapi itu kadang-kadang saya nggak tahu ya, mungkin obat yang diberikan, ada obat-obat yang memang tidak boleh diberikan anak-anak. Kebenaran salah satu dari suami istri itu dia bilang memang kerja di Depkes. Jadi dapat obat bantuan masyarakat. Iya, nah apalagi itu ya, artinya yang menjadi korban kan pasiennya ya Pak ya. Jadi menurut saya kan sekarang fasilitas puskesmas itu ada di mana-mana. Ya dengan gratis gitu ya. Dan saya rasa hampir semua kita punya BPJS ya. Nah, jadi kalau beli obat ke apotek itu biar aman itu Bu, apakah hanya melihat biru hijau itu saja teman-teman? Enggak Pak, jadi nanti biasanya apoteker itu bisa mengarahkan ya untuk penyakit-penyakit yang memang tidak kronis. Bukan, ya. kalau apotek resmi, apotekernya ada nih toko obat nih, macam mana pasiennya kalau iya. Kalau toko obat ya paling tidak jangan membeli obat keras ya Pak, karena obat keras itu hanya boleh dibeli harusnya dengan resep dokter. Kemudian kalau obat yang logonya biru atau hijau ya nggak apa-apa, selagi misalnya dibaca gitu ya. Jadi Pak sangat penting untuk membaca ya kemasan obat, apa isinya, apa indikasinya itu sangat penting. Ya, jadi belilah obat yang hanya lingkaran hijau atau lingkaran biru, jangan obat keras. Ya, karena itu harus pakai resep dokter Pak. Iya, justru pergi ke toko obat tuh karena nggak usah pakai resep. Itu masalahnya. Iya, tapi sekarang kan dengan puskesmas ada di mana-mana ya Pak, menurut saya sih lebih baik pergi ke puskesmas gitu ya. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya dia tidak berizin, menurut saya itu sudah menyalahi juga ya. Kalau ada apa-apa nanti kan artinya ya kasihan pasiennya yang jadi korban. Iya, kemudian yang tadi ya dirawat di rumah sakit ya, sebetulnya sih kapan pasien boleh pulang, kapan pasien belum boleh pulang tentu berdasarkan respon klinis, hasil pemeriksaan laboratorium, pasiennya sudah tidak ada simptom atau gejala, itu adalah indikator kesembuhan ya Pak. Nah tentunya tidak ada ya rumah sakit, karena rumah sakit itu kan diakreditasi Pak ya. Nggak ada rumah sakit yang memenahan pasiennya dengan alasan supaya untuk menambah pemasukan ya. Saya rasa nggak ada ya Pak ya, karena ada akreditasi rumah sakit Pak, ada istilahnya length of stay. Length of stay itu akan diukur. Jadi length of stay itu mengindikasikan kalau makin lama pasien dirawat artinya terapinya tidak berhasil. Bermasalah gitu. Kok pasiennya nggak sembuh-sembuh, makin pendek length of stay, artinya pasien keluar dalam kondisi yang sehat, itu artinya makin baik indikatornya. Seperti itu Pak. Iya. Jadi jangan dibawa-bawa ke isu klaim BPJS supaya jangan bayar mahal dan sebagainya. Enggak Pak, kayaknya sih enggak ya Pak. Cuman memang kalau BPJS kan rasanya ada batas rawat ya, berapa hari dia harus pulang gitu. Iya. Oke, thank you Bu Prof. Prilita. Kita sudah masuk dalam masa 2-3 menit habis. Closing remark from Prof. Chu, mungkin ada cadangan untuk Prof. Prilita manakala you nanti jumpa datang sini, sila. Terima kasih sekali lagi, dan ini begitu bertuah boleh berjumpa dengan Prof. Prilita. So harap-harap kita dapat ada kolaborasi pada masa depan untuk berkenaan dengan penyakit, dengan ubat-ubatan. Saya nak kongsi satu pendapat dari segi, kalau kita tengok statistik menunjukkan lebih kurang 2/3 ataupun 70% daripada penyakit ataupun global mortality ada disebabkan oleh penyakit lifestyle disease. Jadi rawatan sepatutnya pembetulan lifestyle. Jadi kalau kita betul-betul nak mencegah penyakit, saya rasa kita kena lebih pada ubat lagi adalah pembetulan daripada
cara kita makan, exercise, itu akan membantu kita lebih selamat, lebih sihat dan lebih selamat. Ya. Harap-harap kita boleh dengan ilmu yang kita ada, kita tuju ke arah yang tepat untuk generasi akan datang. Ya. Prof Chu, sila you hantar you email address dekat chat box biar nanti Bu Apelita boleh dapat you email dan Ibu Apelita juga boleh bagi email. Nanti Prof Chu boleh hantar you punya paper atau apa-apa yang mungkin boleh collaboration lagi ke hadapan dengan Prof Apelita karena you sama-sama medical doctor. Ya, right. Ini memang ASEAN Lecturer Community Guide adalah guide untuk introduce lecturer community in ASEAN, not just only for sharing, but we hope can to make collaboration and friendly long term lah, kira macam itulah. Ya, Ibu Apelita boleh closing Bu, remark, mungkin mau menyampaikan sesuatu 1, 2, 3 menit. Ya, baik. Terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan Prof Chu ya. Terima kasih juga kepada Pak Reza, Pak Gumilang yang sudah memberi kesempatan untuk bisa sharing pada sore hari ini. Ya, saya berharap nanti suatu saat bisa berkolaborasi dengan Dr. Chu. Betul seperti yang disampaikan Dr. Chu, tentu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, artinya kita dengan gaya hidup sehat, dengan olahraga, dengan makanan yang sehat, tentu kita bisa mencegah penyakit dan mengkonsumsi obat-obat yang sebetulnya obat-obat itu adalah lebih banyak toksisitasnya, lebih banyak efek sampingnya. Ya, tidak ada obat tanpa efek samping. Jadi mencegah lebih baik dibanding mengobati. Terima kasih. Yes. Baik Bu, yang penting saya nanti kalau kesulitan beli obat di apotek